अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, पुरअसरार ताकतों वाली एक मुक़द्दस अंगूठी, ऐसी अंगूठी जिससे न सिर्फ इंसान, हैवान बल्कि जिन्नात भी काबू में आ जाते थे। इस अंगूठी में छुपे राज की आखिर क्या हकीकत है, और इसके अलावा ये अंगूठी किस बरगुज़ीदा हस्ती को अता हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, और क़यामत से कब्ल क़यामत से पहले यह अंगूठी आखिर किसको मिलेगी। हम बात कर रहे हैं अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस और पुरअसरार अंगूठी की। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अज़ीमुश्शान हुकूमत से नवाजा गया था। उन्हें अजीम मकाम और मंजिलत पर फाइज किया गया था। आप न सिर्फ नबी अल्लाह बल्कि ज़मीन की सबसे बड़े सल्तनत के मालिक भी थे। तमाम मखलूक़ात, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि जिन्नात भी आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फर्मा बरदार थे, और आप अलैहिस्सलाम का हुक्म भी तस्लीम किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी, और आप अलैहिस्सलाम का तख्त भी हवा में परवास किया करता था। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बहुत सारे मौजज़ात भी अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां भी समझ लिया करते थे, और आप अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात का एक अजीम लश्कर भी था। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी भी अता की गई थी, जिसे खातिम सुलेमानी, मोहरे सुलेमानी या अंगुश्तरी सुलेमानी भी कहा जाता था। इस अंगूठी को पहनकर आप अपनी वसीओ तरीन हुकूमत को आसानी से चलाया करते थे। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी की तासीर ये थी कि तमाम तर मखलूक़ात उस अंगूठी और आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ खींचे चले आते थे, और वो आपके ताबे होते थे। उस अंगूठी में सितारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस अंगूठी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से इस ज़मीन पर लेकर आए थे, और उस अंगूठी पर जो नगीना लगा हुआ था उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खास मोहर भी बनी हुई थी। इस नक्शे में 8 गोशे थे जिसमें याकूत जड़ा हुआ था, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन ने यह लिखा उस नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, और उस कलमे की बरकत से ही तमाम जिन्नो इंस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फर्मा बरदार थे। आप अपनी हुकूमत के तमाम तर मामलात उसी अंगूठी के ज़रिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो मुक़द्दस अंगूठी आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में ना होती तो आप अलैहिस्सलाम को सुकून महसूस नहीं होता था। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाया करते थे तो उस पाक अंगूठी को उतार कर जाते थे। लिहाजा एक दिन जब आप अलैहिस्सलाम बैतुल खला गए तो सखर नामी एक जिन्नात ने आपकी उस अंगूठी को चुरा लिया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत इख्तियार करके आपके तख्त पर काबिज हो गया, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से ही इनकार कर दिया, और आप अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब कुछ दिनों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथियों और वज़रा को ये मालूम हुआ कि उन पर हुकूमत करने वाला दरअसल हज़रत सुलेमान नहीं बल्कि उनका हमशक्ल और एक बहरूपिया है, तो उन लोगों ने उस जिन्नात के सामने तौरात की आयत की तिलावत की, जिसे सुनकर वो सखर नामी जिन वहाँ से भाग निकला, और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मछली ने निगल लिया। लिहाजा जब एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे थे तो अल्लाह के हुक्म से वही मछली आपके जाल में फंस गई, और जैसे ही फिर अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक कर दिया तो फौरन ही उस अंगूठी को पा लिया। लिहाजा उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में फिर से पहन लिया, और इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा हुकूमत और बादशाहत वापस मिल गई। तब तो हुकूमत संभालते ही आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये हुक्म फरमाया कि उस सरकश जिन को, जिसका नाम सखर था, वो एक सरकश जिन है, और वो जहाँ कहीं भी दिखे उसे गिरफ्तार करके हमारे पास लाया जाए। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उस जिन्नात को कैद कर लिया गया, और फिर अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे लोहे के संदूक में कैद कर दिया, और उसमें कफल लगाकर उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया गया, और क़यामत तक वो जिन्नात उसी समुद्र के संदूक में कैद रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो आपकी वफ़ात के बाद वह अंगूठी न जाने कहाँ चली गई।
اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی یا پھر کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے ہیں۔ بعض علماء کرام اس واقعے کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا ماننا یہ بھی ہے ناظرین محترم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بادشاہت کی جو وجہ تھی وہ انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ یہ حکومت اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو صحیح قرار نہیں دیا ہے اور اس سے اختلاف رائے رہے ہیں اور اسے اسرائیلیات کا حصہ بھی بتایا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، حقیقت کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں ناظرین محترم کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی ایک جماعت میں جن کا نام نائٹ ٹیمپلرز تھا، انہوں نے بیت المقدس کے اندر ایک خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کی جا سکے، لیکن وہ اس تلاش میں پوری طرح سے ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اسی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مقدس انگوٹھی کی ہی تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے جو پرچم ہے، جو جھنڈا ہے، اس میں 5 کونوں والا جو سمبول ہے، جو نشان ہے، جسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ بھی دراصل ناظرین محترم اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی اب یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی علوم اور بالا علوم اور ستارہ سناش یعنی کہ نجومیوں سے مدد حاصل بھی کر رہے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایت کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی کہ دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ کوئی سلیمانی انگوٹھی نہیں ہوگی بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال شیطانی طاقت اور شیطانی علم حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش بھی کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلے کے لیے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مقدس انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کرام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ مقدس انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی، جبکہ اہل تشیعوں کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی گئی اور آخر میں ائمہ اہل بیت یعنی امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آئی، اور آج یہ انگوٹھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور بھی ہوگا اور آپ اس دجال سے مقابلہ بھی کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔